M-A-L-I-K-A. Maliga family. Polymer on the track. Maliga family. Wake up. M-A-L-I-K-A. Maliga family. Polymer on the track. Maliga family. Espoir du peuple, ma belle, assez bon, avec moi qu'on nous refait. 2012, toi c'est plus ma boum, plein d'équerre à Malia. Fouine et t'es mis d'Alchina, boum, plein de plus ma yalaya. Entre les mains, on a chou les clés, nation, mon décassera. Viti, mais moi, t'as pris, on a chou, les noms, le pécor. Qu'est-ce qu'on fait, le thème, c'est à nous, on a pas se barater. Voilà, mais tu l'as fait, t'as voir la griffe, t'as mon bé. Je nous coca comme mieux, qu'on nous mène à faire la coula. Faut que tu checkes, et pourtant, si tu veux, tu dis, Salut internet mandenkaw kori basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelena kawfo ka walimando foli mini dantala tusro abalma kede do agaz 24 Malion mandenkaw abela jelen folendo foli temenen ko fe links big respect à vous ni bastila ala kana basi kambela jelena fitini i folonde kene inkono bafanjaw i folonde kene inkono sigu ni minemeleke i folonde kene inkono fimani kali Mustaf abela jelen folonde kene inkono bangoninga yere abela jelen folende kene inkono suker jali fama il folende kene inkono foli mini dantala mande soldat bela jele muni invisible ye muni rete invisible ye abela jelen folende foli mini dantala otmenen ko fe IRD Ismaila ka jekulu min siglembe France kono ya ka jekulu min siglembe international ka e bela jelen folende foli mini dantala malion abela jelen nyaay abeta kalo kilena abeta kalo flala min passera réseaux sociaux sanfé ani min passera France kono ani Mali kono ani diɲɛ cɛma malien bela jelen bora kalama ibe diɲɛ yoro iya do domina Ismaila minana ma dogo malien kelen sila malien be bora kalama way kelen flana Ismaila milana ka kalo joli deke abeta fo kalo woro ɲɔgɔnna la Ismaila sise minani malien be wulila ka jo Ismaila minani kama maninga fami cɛ kelen te amuso kelen te min da ba kono min wulila ka jo ka fo ko way ko Ismaila minana fo akera domina ka jekulu sera maninga fami ma ko maninga fami amba nyinaw fe faso kama amba nyinaw fe ala kama aw kan deme aw ka fere tige pour que ka se ka video ke ka adamadenw sensibiliser pour que communauté internationale ka se ka don ka fo ko Ismaila amma ko ba ka liberté la bi a hakili be Ismaila la bi ka sababu ke adenw be kasila amuso be kasila
il sera manika famille la krengrenya na mbese ka fo francita Franci konnana ya il sera nga madame la présidente maka foko aka video kala ona ka jekulu min sigilembe ya pour que anka se go soutenir Ismaïla bese ka hake soro jogomi il sera madame la présidente ma o sera en video kala ma ambora femi mbanku nan kanche antaru ka manifestation na ore kera ne aras 24 ire ka manifestation folo pour que katu u ka fendola Franci konoya awa je kono madele katu ka foila o kera munde kama faso kanu o kera munde kama kwa nka nyogo mine o kera munde kama kwa ambe malien den kelenye anyake anye kuma munu fo anantara ni hakina munu ni tablo munu nye afamyara anga kuma kam mena ala yande me Ismaïla ya ka hakeso Ismaïla ka hakeso len kofi yamwele tu ku ba fe ka feti de organiser ka sabu ke munye olu ni so dialendo olu contanendo Ismaïla Cissé bla antaro feti fanala itla ka foto ko amna mani Ismaïla Cissé nana France ko nana frakel la toko bela jelena Ismaïla Cissé yere mako bala kala nyini munde mama ya souteni amago bala anu kelenkelna bela jelen ka se ga nyonye d'accord problème to la antaro la otunye kununye bo kununde tunye ani Ismaïla Cissé nyonye kelenka femimba anku nan kanche manika fami sigika ani manika fami be keleminka anyanda dola ko wala Ismaïla Cissé yere nyana femi mbanku nan kanche gela min be malende unka Franci konoya ani jiye jamana to konana anya fo Ismaïla Cissé afo kunye Ismaïla Cissé mundi anya fo Ismaïla Cissé kada hakina jumendeka anya fay kada la jamana in kono mali kono ni be mabawere nyina nka mali in kono ni be manyini mali in kono ka foko akuma ka ko fanga bala ko barika bala ko abisega nobo o Ismaïla Cissé afo kunye nindi parce que ni be ka tunte Ismaïla Cissé de tundo afoku ye ninde no Ismaïla Cissé ere contrôler mais anya soutenir mali denya de kama amma soutenir politique sirala amma soutenir foi sirala parce que on te politique do on de fo on ye ma chama soutenir minte Ismaïla Cissé o on ye muso joli de demeya kuto gelea kono minte Ismaïla Cissé on ye che joli de demeya munu be gelea kono minte Ismaïla Cissé o kachade mumbam bali nante Ismaïla Cissé soutenir personnellement na avec gelea kono hal na asoro aka jekulu min siglembe na asoro anu te kankelena har na asoro anu te be bi on ni sederi mo te be menu be gelia kono gelia mi nambe sugu de me faso kama ambu de mo faso kama pour que kabo gelia kono me kele mi man nyonje atiko kele fana bande adama dinya siglembe tuloma do de ka ni mai make kodona ni hakili mai iti sega famu awye asetu demeya e asetu be maniga famille kono ati maniga famille kono manya deme munde kama mali denya me domina minana ko jugula lenksi bora ka video de ke ka foko kona soro mo mi be asetu yorodon ku ka nyini kana ko ake kawale ni de ko ay do de ka sanu chien ay do de arnaque manya ke munde kama faso anya deme ka souteni mais ale ere minana ko jugula domi ambora kama pour que ka se ga nyini ka se ga bara do daka ka se ga mine katana e prison na o bayira awna ambe faso ko de la onte mo ko la ambe faso ko de la onte politique ko la ni politique ko de do ka fo kwantara Ismaïla Cissé souteni yana on kata Ismaïla Cissé souteni politique ko la an yere jekulu mimbe ko manika famille EPR international ka an yere be se ga candidat labo an yere be se ga mado labo mami ambe se ga souteni awa politicien sur mali kono ambe tugu minko ka fo ko way ko ambi souteni politique ko la pour que kata kulba ou be ka ke ditenye ka ke fenye an ka sira to la re na manya ka do politique kono an yere de ba laje ka mo do sama ka ba nyere chela pour que ka se ga souteni ka joro sur mali kono Ismaïla Cissé te siga ambali mali politique la aw mawere munu fana be olu te siga ambali nante do mali politique la ambe faso den kilewundi awa ambe jamana den kilewundi Ismaïla Cissé ni politique kanga chogomi maniga famille ni politique kanga oke chogola Kilman Dambélé ni politique kanga chogomi maniga famille ni politique kanga oke chogode la Moussa Marabe politique kono chogomi maniga famille fana be politique kono oke chogo indela anna kanga oke chogo indela kadanye kado politique fana kono oke chogo indela tie tambali muso tambali ambe kele mununke ambe ka ke jonde ngo faso den kele nunde tononendo ambe ka kele mununke ngo ma munumbe erde jekulu kono olude tononendo ngo ma munumbe Moussa Mara no olude degunendo mais muna o masse o jekulu nyemo la pour que ka se ku deme ambe ka kele minge ka se ko keleke beni kele joro de do donc ambe politique la ante politique la o e ko were de an ka sira fo itola awa amma erde mo deme amma Ismaïla fana deme fana ka fo ko politique sira ne ka video bela jelembe ne ma fo video kelen kono Ismaïla ambi deme katani kuluba ou be ambi deme pour que ikake député ne mo fonga video kelen kono parce que ne kumbe nkanda la kunjumenda la ne be jekulu de do kono jekulu mi ni ko ma fo dai ne
c'est ça. Il m'a mis dans teto domo da. Il m'a mis donné dans teto jo jama de nyena ka foko way koni jama hakebe ya ulube kanel laje ka sababu ke ne ka kuma do fo kuma mi manga ka fo neto fo abisi ka ke Philippe se ka surunga kuma kono de depuis ne ka video follow nambora Smaila ka fena no yo do fo ngui mi nana politique sira de fe mais an ka sira te politique ko la de awa an masia politique ko fana la awa kelendo do mbesa o kelen fana ka anya deme atonyonendo anya deme adon tonyonendo anya deme amuso tonyonendo anya deme abalma tonyonendo anya deme malien dem bela jelen kelen hari munun tumbe Smaila Cissé juguya la be ya la nyini chogo bela jelena pour que Smaila Cissé be se ka liberté soro chogo mi e olu bebe Smaila Cissé ga jekulu kono dia ita kono domina Smaila Cissé nana malien den kelen bela jelen be bora do bora fo fanga erezo werona pour que kana Smaila Cissé kumbe katana ya abara e olu bebe ka jekulu kono dia olu ta ka jekulu kono kunjumendela yake munde kama yake mali denya de kama yake faso denya de kama har nante jikulu kelena ni tono e kelen soro anka wuli ko tigi deme abese ga hake soro chukome akira ni de kama awa manika fami ani Smaila Cissé ka mogo bi ninde anga point finalier anu deme itumbe gele ya kono yuka hake soro iko ku ban wali nyumando ka dala anye bara minkuye yanwele antaru ka feti fanala itla ka fo Smaila Cissé na manya anye Smaila Cissé souteni ako analen ko fe francia choko bela gele na tesika bo francia ka soro ni malien den kelen na bela gele manyonye kunu mado tumbe olu madele ka Smaila Cissé souteni o makeu kunu mado tara Smaila Cissé yeli kamau kunu mado tara olu tara mais est-ce que be Smaila Cissé ka jukulu kono dia ita kono itara munde kama pour que atumbe de gum kono ikase ka ye est-ce que tien de do ou bien galon de do ou bien Smaila Cissé ani bana de bora ou bien ani bana mabwa ou bien munde bala kuma ele maladia do ta ku beta kon kiriga hakilna de mais on ta kun kera de anya soutenir akoko abafe ka malien den kelen na bela gelenye awa antara o kankelen de ka mais anantara Smaila Cissé soutenir pour que ko avec campagne de la nous be campagne na e de buwa campagne kedi o ko wore di an ka sira fo itola mais an morani ide minni hakina minni Smaila Cissé kelen to yede cheoche ni malien dendi ni sera maninga famille man ni dogu benka ayende me na bisigi de me ambi de me de nanti sigi de me fana mba fi fana anti sigi de me mais anambi de me politique sira ka maninga famille sigilente ninka ni politique sira de do maninga famille besiga boyere kunye ka mado labo ko lado politique kono pour que ka se go soutenir parce que mali ambela jelende tay donc malien de aw kana hakilna jugu ni mirna jugu ta ko bla haw c'est-à-dire aw kungulu la nawbunu nawnu be yalla ni dugu ko nay quoi c'est-à-dire ni sigra kamale la je kalandron de ko don bali aninta shido o de kacha male ndem bela jele ni nyogonje quoi ebe mado Smaila Cissé ka kereka eta takundo e ma yere tigi nyininga momno amunu nyere be video ke aw tunkanga aw ndo de wele sisaka aw nyininga aw nyabala pour que aw be ka Smaila Cissé soutenir ninke choko ina akunye munde mbeka ka video la je machiansi sur la mais mombe koroni be ka nga video la je ibe family ba sur la kunjumende la parce que am be ka kumani Smaila Cissé rebe gele amin kono abolen ko fe gele kono anya yera la fana Smaila Cissé e bora gele kono mais eni mado de minana nyogon fe munu fana bo gele kele in kono de e be so lu de me choko jumende la kula bo ba aw nya fo kuna nga video kono ka fo ko Smaila Cissé donc katina ko min gele ambe malende unkaya est ce que e man nga famille doronde ya katini na kwenye manga famille dorondia oye malien dem bela jelende kurata u nyana au munumbe Facebook ka kurata au nyana au munumbe krefe ko manga famille ya dota ya bota amba au lamea au taw lameo parce que au mbolo ko donta aula au mbolo ere tanya ere ta aula au nyimbolo ere au ere size ere ta au bolo ere joso sampe pour que kase kanana malende o kase ko sensibiliser ka tasra ni na sra yurula quoi c'est ça. Donc nous Smaila Cissé ka foko ka soutenir présidentiel là ni manga famille ko ka ba ke de fin de bese ga boala mais amato kanka amasigo kanka amademo kanka aminane de tumbe jihadisu bolo anya deme ka labo non te malien be wulila pour que Smaila Cissé ka liberté soro aya soro dia malien be wulila manga famille datuntala Smaila Cissé ya ka hage soro mais domina ammo dama mi mora mahari ma keme soro o bayira ka foko barka de banga kola o bayira ka fambe koko kiamba ke jamana de kama anta ke ka foko karta kadinye dro karta kuntur de kadinye ou be association de kadinye dro ka tuka ko ninke tuka na manga famille toyede donc anye Smaila Cissé bon ingila inde kono lensi video ke muso dama minka pour que kaka hake dama ya kuntili babandia enko dibito be munana o mata kuma fo oluye nko meru be nko jiju be munana o mata kuma fo oluye ko vraiment ku ka o deme pour que ni muso mbisu ka hake soro chogojme amato kuma de mais lensi video joli de ke muso kaya pour que muso ka libérer lensi muso joli de ka hake dama kweti kono ani saudi kono men ko mo be ngo dibito be ngo meru be ngo juju be ngo commandant be ngo sous-préfet be
aw sera oluma de ngo almami be est ce que aw sera oluma wa aw ma so oluma mundi ata aw ma so oluma beni joyoro de do jamana kono beni joyoro de do kele kono ba aw joyoro e de ni be degun kono domi ni sera aw ma ambe sigi fere ni ki deme o degun kono pour que be se ga bo akono chokomi c'est ça har ni ma sama nanya e ka fambe sigi deme fana ambe sigi afo ambe sigi deme e ka bo degun kono Ismaila Cissé bora majugu bolo kana francia ale nana francia ya ka passeport ta kana francia neni ma joli de be neni nyona keme joli de be na on te se ka ta malla ka sa o ke katini na koy aw nyan shi ke ni katini na ko kele na ya malien jume de bora pour que ka franga ni katini na ko kele na nanyo kuma fo Ismaila Cissé fana we kaba ko koywa o te kaba ko koy anya fo faso denya de kama aden joli de bea abalma joli de bea asinji joli de bea katini na ko dese bula ma yere wolo de o katini na ko dese to ulula ale yere ku katini na ko dese tala de parce que ko ke chugo ni ko don chugo itise ka ke kelenye voilà ni ko bi se ka fendo nyana bo fendo be dese ola de ni ya anya fo Ismaila Cissé bi katini na ko depuis Ismaila Cissé ma mini folo ka datugo on desra katini na ko la folo anwula ko kele kedia anwula kata nyefaiwa amata nyefaiwo mene anya nyefai kunduri ato anya nyefai parce que abafe kanye na abafe ka malende unye amurumbe micro me pour que kaseka kuma an kanga kuma gila mbe malende unkaya an kuma nani gila jume mbe malende unkaya okoro ile ka fo kwambe campagne na Ismaila Cissé ya okoro ile ko ni Ismaila Cissé o katini na ko nyana bo ko okoro ile kwambe ka Ismaila Cissé soutenir fo présidentiel là non ni ERD mo ba Ismaila Cissé nu ba lata kuluba chukumi ba lata kuluba oke chuko ndela o hakila no kodombo olu de la mais an ta kuntoyi an ta kun kera de Ismaila Cissé ani deme inana iko iba fe kanye ni ba fe kanye mingile banka diaspora la ambo finyana ire klo kame ni yandeme ni mandeme fana o ya banede o te kowerede o taira ka fambe Ismaila Cissé amba fe kalata kuluba c'est ça la vérité donc Malika avancé à tuga ka gelen quoi ire be ka keleke mamunye ite kodo ire be ka keleke mamunye ite family resoro ire be ka keleke mamunye kube gele yakono olu de bi ka kuma kanta sa ka foko wai ko an kore kwambe tugu Ismaila Cissé no fait faux kuluba Ismaila Cissé no fait faux kuluba et 2018 ne Ismaila Cissé soutenir 2018 ne m'a soutenu ne m'a vu kala fli Ismaila Cissé au 2018 yo nye mo de sensibiliser mais ne yere ba kun ne ma kala fli Ismaila Cissé yo awa Ismaila Cissé na ka jela tike koko Maliko na ni Maliko ka ne Aras 24 ma deli kinda douala kun jumende la ma bete kelete be ma be ka wa iti dado kuma be fana la kwa ake kunyo odeo non ta teneni faso denyate ne ta ni faso denyate bonya ni karama mi bani nyonja am fa de do am moke de do abana awa hal sini na be degu kono nu ka mo sera am ma ambu deme awa hal sini ni man ga fami mo be degu kono nu ka nam fana seruma iban deme man ga fami ni ede mo tede har na kira jikulu werede yananga ke jikulu ya nyi malende folo de donc an ka mali denya folo de bla fem bela jele nyefe ko anya mali denya de bla nyefe o dia tanye Ismaila Cissé soutenu anya mali denya de bla nyefe o dia to Ismaila Cissé anya ka prison do gelea anya toro ta kada nyere kunka non ta on to toro kono de ale de tumbo toro kono an tunta nyani kono muso na de tumba nyani kono aba akuma sulu min tumbe atumbe mali de ka aba tumbe Ismaila Cissé yere fana de kanonte aunte mais anya ke mali dron de kama donc anga ke nyogon fe mali kama ini mado be je kamali ko kele ke nyogon fe tayira ka fa be société kele na hari family wolo ba mini wolo ni politique sra na iba sura wote hakina kele na awte tachu ko kele na aw manga family e perima dabo bada ka fo ko ambe Ismaila Cissé soutenu ko pour que katana e kuruba ammo fo te ammo fo muso na be temi kuna na be muso min kuna o be ede kuna anga papa ka tola mais so mi an no wulila an to fo chede rejo so sampe an ta fo muso de rejo so sampe fo nyanka barake kabanantla wati mide min banku nan kan chambe nan sigi kafo e do mina ni Kiliman Dambele tara nyonye ngo mo ye munde fo kwamba fika Kiliman Dambele soutende est-ce que malien be fen kalama na mba fika Kiliman Dambele soutende sisa ngo malien dende do jonde bi sigambali personne mo cité sigambali mais Kiliman Dambele nana man ga fami mo mfana ba fe na ukasigi ka kuma bon mo min ko komba nyini ini ka sigi ka kuma ibeto tigi la mede na so ye kodona iba fe ka family soro am fana tara sigi kuma min ba kuna kanche mali kungola ayo fanye bon an ga family mu de dama ese kilma be ka min fo de echiewa ube a an ye min fo kilma o de echia ube kilma nyabe min na nyabe min esko de echiewa ambe kuma na mali ko doronde ka o de atante sira chie ka fo anye nyogonye dibila wa anye nyogonye kene ka o man ka fami be kene de ka parce an go ko mali de ni go ko mali ko do be ito lu dogo ni go ko mali fami be mali ti ito dogo ka fara mo sika pour que ka sega jamana de tri man ka fami ti ya ninkangande abe mami nkuna ka foko ko Ismaila Cissé kwantara soutien présidentiel de la
awe tigi de kungoye anka papa katola mais akoni tumbe gela min kono domina mbora kata o manifestation na adona munana mo kuma foka fo ko amba fe ka Ismaila Cissé sama ka bo kata na ikulubadi Ismaila Cissé ka jekulu ni ya sigi sigoro maworo e wallahi kelen doron ka buni manika famille mais mundi ya to isera ma mali denya mundi ya to isera ma faso kanu mundi ya to isera ma kwambe joli kelen yambe drapeau kelen yanka nyogon deme ka nyogon souteni et non de au de la manifestation laban do kera ya madama mi mbora pour que mais boli drone teo ibeta kuma djumende fo pour que communauté internationale ka famu ibeta kuma djumende fo pour que djie mo ka famu ka fo au kala nyini ninde abe ka ke ninde kama mais baya obeta manifestation jamana tugate sur la fémérité aube kuma ni politique sirade parce que abeta ni politique sirade on dum beta de on teta ni politique sirade on beta d'ambeta faso de kama on beta de en tant qu'ambe balma kelenya on beta de kiga de gunde ira mais on teta kata nyere ira mi korla parce que on teta ka fo ko ambe sara doro meto Ismaila bolo ka on sara na be se aga de kulu de sara ube ka mo sara ulu ka soutenir kata na ekuluba on ka papa ka tola on be se ga fo na on ka doro meta kono ulu ka doro meta on kono parce que on be terrain ni métro ni taxi de ta pour que kata be jongo abebo anyere kundeku c'est ça abebo anyere kundeku mais na asuro sarade do amba focus male sie kan sarade do anka souteni mais sarate ko anka sarate sarala quoi mais anya demede atumbe gelea min kono analen ko fe français anka se ka nyogonye kuma yere bamanan kan be nindi anka se ka nyogonye doro abana awa nyogonye kera malien dem fenfen tumbe akera benyana awa mote ka foka on Ismaila Cissé nyogonye dibila ou bien Ismaila Cissé ni nyirola caméra de be français tetoire bela ikanyi ngadoro donc anya soutenir mali drone de kama foite anga sirata la Ismaila Cissé tara kuluba mata kuluba anga papa katola awana tara kuluba oya kungode awa hali sinini Ismaila Cissé koke jamana la min manga ke nankanga goside ambe bo amba gosi papa kate boala parce anga kuma kan numbe ima supprimer anga photo be wallahi anga photo nu anyu fo kada kuminga oye faso drone ambi soutenir faso de kama o faso kele mfana o de be bonya abana. C'est tout. Donc, nous avons Ismaila Cissé comme Mourouché, Antarou, soutenu 100%. Ismaila Cissé, Anima Mbora, Anana Franci, Animalien de Mounou Sera Kanyogne, Anyenyogne, Abana Ninde Tumbani Nyonje. À partir de aujourd'hui, Femeretani Ede Mourouché. À partir de aujourd'hui, Ubuka Serafe, Ambanga Serafe. Awana Gila et Chevere Soro, nous Yamele, nous Seranga Madame la Présentement, Ambesegake. En quoi Mounou Francia, Akachokulu Min Siglembe Francia, Ore Sera Manga Famille de Francia. Enko manga famille Amerique enko abe États-Unis enko tiye chama be manga famille sigilembe aka mamunu sigilembe muna nu maso olu fanama mais munu sera onma nambe suku debeni hakilna miye anu debeno hakilna dronde yo o tayira ka fo ko way ko manga famille be France ko de ba fe ka Ismaila Cissé soutien non manga famille internationale de munu be France olu te faut décider donc manga famille internationale non manya ka candidat la bamba labore international de manga famille be de bo soutenir 100%. Ante tugu aganya be politicien mununa de ante tugu ko parce que Mali tira olu de nyana. C'est ça en tout soutenir ka foku kata klubade. Voilà, anya Ismaila Cissé soutenir kada kunjumende ka anya soutenir Mali de nyade kama non de Ismaila Cissé tumbe pouvoir de la tumbe député ya de la mais au député ya nkona la insécurité ya sorode pour que kasega yere kumbine kata datugu. Arrête mon camp. Manu tumbe pouvoir la kimine kito fangala kati datugu. O kera yoro juma kera Mali de kono. Mais munde kera o maloya be jonna o maloya kanga Ismaila Cissé de mene parce que le tumbe fangala. Maintenant on bora kata soutenir. Mali on desserade. Na on bora kata Ismaila Cissé soutenir. Dieu mo desserade. Na on bora kata Ismaila Cissé soutenir. Adew na muso desserade a balma olu be desserade. O dia to isera enfana mo. Et non, t'as eu manifestation chamanki ma dama mi mbora Francia ko Ismaila Cissé kabla liberté Ismaila Cissé ani Mali ko ka chada e o dona o be irde joglu de ya irde joglu de ya o dona o bebe Ismaila Cissé no fe akata kuluba dia non ay sabali amana mawye ta tugo mina na o ta don ka ay ta nyuma kuma yere nyuma de ay ta ulu dala kwa karta nyabila ni ta tugo ina kunye munde ibe ka ke munde kama avec teme har mi kor la amba fo ambe ante politique la ambe ante politique kama awa amani ka politique kama bi ma to ka jekulu siglendo bi ma to Ismaila Cissé fana be politique kono de donc Mali avancer ka gele Mali haran ka nyogon deme hineni makari kama ka gele wallahi c'est pour cela que mo chama be ba fo ku te mo deme tien bubolo ite mo deme tien bubolo enfin fembe buni bela ka fo ko on Ismaila Cissé ko peut-être amba fe katana e kulubade sini na obe gele yakono awa on nyona keme aw murumba manka na on nyona keme de dona ne 24 ka l'anxiété de ne 24 ka pour que ngase ka wodeme awa ne aw nyona ba kelen de labo prison na awa ne aw nyona ba kelen de ka hake dama ikata Mali kono munu tunte prison fanala nyake Mali de kamo
ene no rube jekulu kelena dia ube nu be dina kelena dia ube nu ye balma kelen dia nu ye sinju kelen dia ha maintenant on ninge Soumaïla Cissé aube wula do ni Soumaïla Cissé minye ayo ye de ne ka papa ka tola Soumaïla Cissé minya ka jekulu ye minya ayo ye de ne ka papa ka tola mais kuma nana fo awnye chogomi pour que ana wula hakilna minka pour que kaseka Soumaïla Cissé soutenir aka ga hake soro o hakilna e ambode ka abana mais ana présidentiel ko ana député ko o koni ko wéré de o famille be minku na woyi kungoye de ne ka papa ka tola de vidéo ma supprimer bébé ne ka page sans fait bébé YouTube kono ayo tout la mais munumba publication gansana ani munumba vidéo ke gansana ani munumbe krefe ka foko wa comme man ga famille vidéo ke la o beka Soumaïla Cissé soutenir ko sisa man ga famille de beka Soumaïla Cissé soutenir katana e kuluba o ya kungoye ke ne ka papa ka tola ne tenir justifier moyo mais ne baro ne sara pour que kané sara o te Soumaïla Cissé bolo na ya dro media trasi be romi akabona e tiemi nya de trasi be romi akabona e c'est ça mais nya ke mali de kama amma kan kunfe video kela o amma kan kunfe jekulu chama mbe be boka video ke ba ku kunfe de akadu ye chogomi non yana on ka Soumaïla Cissé soutenir anga présenter ba kalama c'est ça na be min kunna ka fanya kan kunfe amma kan kunfe de on te masi deme ka fambe boka made deme tendro ka foko wa ko politique sira de do ou bien ni deme de pour que ka faveur do kanye non sini ni ngela banga na nya fo Soumaïla Cissé o abandeme ou bien attendeme abandeme ko e jagwade na mandeme male ombe munde fo man ga famille e soutenir kito gele yakono o malo ya kama ifana bandeme kambo gele yakono diala tige donandi mais onu politique sira ite kelenyi malo ma politique famu ima adamadenya famu ima teria famu ima siginyonya famu ima le nyere de ma fem famu folo diala tige kono folo aba mali makunu halbi quoi mali makunu halbi ne nga bara de bla kunu pour que kata Soumaïla Cissé kanina nyake kunjumende kama nyake mali de kama aba dominantara ka manifestation na ninga bara do de bla pour que kata nyake munde kama parce que sera anga jekulu ma kanye fanye pour que anga tanda douala on ta manifestation be sika fo 6 ou 7 manifestations kera Soumaïla Cissé kungola mais billahi ne 24 maya keneka ma video kelenkaka maya keneka ma video kelenkaka parce que ne kumbe nkandala ne bado ne kanga minke mbado manga ka minke c'est ça mojité ite filide mais ne bado minye quoi awa amunumba publication kela amunumba video ke kela ka foko wa ko man ga famille Soumaïla Cissé be nyofe ayeta Soumaïla Cissé ga jekulu min siglembe ayitu nyininga kuma kanduma ote madia maede kuma kanduma ote make wale sanzede ma jogo ma tenya yire ko I jogo de bi yira jiela awa I jogo de bato maube baila I jogo de bato fana maube soye mo e minye o fanya na yana akasa mo te minye fana o fanya na yana akasa mi malienye hypocrite de malienye kalabanti de domina mbora kata manifestation na be en félicité ko wa ko vraiment anye bara minge vraiment nyana nya ke faso de kama mais kunu nantara nani Soumaïla Cissé nyogonye keneka mo ko no ko sisa ngoni kwantu kura Soumaïla Cissé kode ebisika ni famu choko jumendela o te neka kele jode neka kuntile na minye neka hakina minye mais ne ba do malien kelenkel nan klola kelenkele parce que ne tenta dogo ne be malien qualité do ne tenta dogo bala amu keme jol de be senema pour que aras 24 ni deme ni na nintele na Facebook sans fini mbaw deme onu wona ba kelembe kiyon ne ba aw deme aw ka sani Soumaïla Cissé ou bien kanga ou de deme me manga ka Soumaïla Cissé deme wa ha aw munu be senema aw kungola ni ne ba aw deme ne ba aw deme chogo me manga ka Soumaïla Cissé deme ka bo gele akono ke chogo la wa na soro manga ka keke donc anga sabali kodo be anko lu dabla ni nyokonche quoi ne o de fosa anga kele personnel murumbe o liye kele werude mais anka do sini aw ni sederi be kele la ni sederi ma kele be gele akono komi ni fele chogo mina billahi ambe wuli ko keleke pour que fo aka ga hake soro domi mais na ya ka hake soro domi o donare o ya anu ka adamadenya bana me ambe continue kele min tumba ni nyokonche ni de jinye sigi kanyo wallahi mais auto fama bolodoro nini kasabe kelena na e bonne soro domi etisiga deme o bonne inkono ou bien na kanga hera soro domi etisiga deme ka hera dama mais kele mi mbaye na leche o ye kele personnel de o nafa to lam e jamana kungola o tisiga nafa foye jamana yi mais kele ba mi mbe na nafa be jamana yi ane hakilla ibode laje pour que ko kele ke ninye soro la wati mi kele to aveno nyana ba awni nyogonche kele personnel jama mi mba ni mo dama mi nche esiga be bandia ate bon ani mo dama mi be kele la réseaux sociaux sanfé awo mo dama hakimi ndona ne 24 kan ki deme duguma pour que kasoro maboni réseaux sociaux sanfé pour que kasoro mi kele fana kadala ka fani cede tumbe nyona o kachade aw dabara ka ba be publication de vidéo la mais ne be ande matante machi
cɛ dama min bɛ arasba di ka jɛkulu la ni ne y'i dɛmɛ k'a sɔrɔ min kɛlɛ réseau sanfɛ a ka ca dɛ mais n ko n'u bɛ kɛlɛ la réseau sanfɛ mais i nana ni hakilina min ni taabolo min ye o ye jamana de ye n y'u dɛmɛ nin ka ɲi de kan bon ni Soumaïla Cissé ka mɔgɔw nana kɛlɛ ma deli ka don ne n'olu cɛ ne n'olu yɛrɛ ma deli ka ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la ni jamana de tɛ n'olu ko k'anw ma k'an k'u soutenir pour que Soumaïla k'a ka hakɛ sɔrɔ pourquoi pas n'an t'u soutenir mais ani a ye n dɛmɛ campagne na est-ce que olu ye kelen ye Maliens est-ce que olu ye kelen ye nafolo min bɛ Soumaïla Cissé ko a tɛ ne ku mɔgɔ min b'a bolo o tɛ ne ku mais ne t'ale ta don ne bɛ n yɛrɛ ta de don voilà ne t'ale ta don ne bɛ n yɛrɛ ta de don mais ne y'a ka jama in to a bolo de pour que ka se k'a soutenir ne y'a ka jama in to a bolo de pour que ka se ka bɔ k'i ka baara bila ka perdu nafolo dɔ la pour que ka taa Soumaïla Cissé soutenir o ɲɔgɔnna joli kɛra yan a ka ca o ma joli de kɛra yan n'anw ye cotisation kɛ pour que ka se k'i dɛmɛ ma joli kɛra yan n'an ka wari don n'i da fɛ ma joli de kɛra yan n'an y'i dɛmɛ ni hakilina dalilu ye n'an y'i kɛlɛ Maliens a ye ko dɔ faamuya réseaux sociaux sanfɛ bilahi aw ma kunu fɔlɔ dɛ mais a ye ko dɔ faamuya sini carte nina ko min bɛ yen n'an y'a fɔ Soumaïla Cissé n'a y'a ɲɛnabɔ Maliens bɛɛ bɛ lafiya o t'a yira k'a fɔ o y'a labɔ a taara kuluba a ma taa kuluba o bɛɛ ye mɔgɔ wɛrɛ ka kungo de mɔgɔw b'a fɛ dɔrɔn an ka min fɔ dɔrɔn ko Soumaïla Cissé n'i ye carte nina ko ɲɛnabɔ dɔrɔn an bɛ t'i nɔfɛ kuluba n'a y'a ɲɛnabɔ fasoden de don a n'a kan ka carte nina ko a kan ka ɲɛnabɔ a kan ka n dɛmɛ carte nina ko la parce que an y'a dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ o kan ka f'a ye bon n'o fɔra yen n'o carte nina ko ɲɛnabɔra Maninka famille dɔrɔn de ta bɛ ɲɛnabɔ wa ou bien maa minnu y'a soutenir olu dɔrɔn ta de bɛ ɲɛnabɔ wa non c'est pas ça an y'a kɛ de c'est-à-dire a kumakan bɛ se yɔrɔ dɔ la a ka faamuyali bɛ yɔrɔ dɔ la a ka kalan bɛ yɔrɔ dɔ la ani maa dɔw bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ ani maa dɔw bɛ ɲɔgɔn bɔlɔ a bɛ don yɔrɔ dɔw la an tɛ se ka se yen dɛ c'est pour cela que an y'a f'a ye a kan ka f'a ye fana n'an tun m'a f'a ye kunu aw tun kan ka n jalaki o ka ɲi dɛ ka 24 aw yɛrɛ ni Alahu Taala cɛ aw ni Soumaïla Cissé ɲɔgɔn ye aw ma se ka carte nina ko gɛlɛya mɔgɔ dama min tun bɛ kalanyɔrɔ la n'u taara yen ne yɛrɛ jɔlen Soumaïla Cissé tun bɛ yen n'u nana gɛrɛ ne la 24 feere ɲini ka kuma carte nina ko kan o ka ca dɛ mais olu ma taa Soumaïla kungo la o n ko olu taara de carte nina ko de la olu taara de pour que an ka kuma carte nina ko kan n'o tɛ olu ka sira foyi tɛ Soumaïla Cissé la o olu ka sira foyi tɛ Soumaïla Cissé yeli la a bon n'an tun ma carte nina ko fɔ dun mais an y'a fɔ kun jumɛn de la ko Maliens denw mais a y'aw sigi n'a y'aw sigi dugu bɛ jɛ aw la ye voilà n'a y'aw sigi de dugu bɛ jɛ aw la ye bilahi Maliens bɛ hɛrɛ o hɛrɛ ɲini wallahi Maliens man teli ka hɛrɛ sɔrɔ de fo an ka changer an jogow de ka changer bilahi aw karamɔgɔw y'u sigi kɛ nin carte nina ko in na olu ta ɲɛnabɔra mais anw minnu bɛ bu ni bɛɛ la olu nɔfɛ a ma ɲɛnabɔ dɛ a y'aw sigi kɛ politiciens nɔfɛ bu ni bɛɛ la mais cɛ tɛ muso tɛ min sera k'a ta sɔrɔ jɔn de y'a ta sɔrɔ minnu ni consuls bɛ ɲɔgɔn bolo olu m'u ta sɔrɔ minnu ni ambassadeurs bɛ ɲɔgɔn bolo olu m'u ta sɔrɔ minnu ni députés ni maires bɛ ɲɔgɔn bolo si ma a ta sɔrɔ n'aw y'o fɔ Soumaïla Cissé k'a fɔ ko a k'an dɛmɛ an ye nkalon de fɔ a kan k'an dɛmɛ n'a y'a kɛ a y'a k'a yɛrɛ ye a m'a kɛ anw ye dɛ a y'a kɛ faso de ye awa n'a m'an dɛmɛ fana a m'an dɛmɛ de mais a banna k'a kɛ faso de ye ou bien a dɛsɛra ka sababu kɛ faso de a banna mais ani Maninka famille dɔrɔn olu tɛ dɛ personnellement ne ka papa ta la carte nina yɛrɛ kana sɔrɔ fo ka diɲɛ wuli ne 24 ne ka papa ta la ne ka ko bɛɛ dafalen don ne ka foyi ne b'a kɛ aw de kama an bɛ ne b'o de fɔ aw ye o n ko an bɛ kuma caman na réseau in sanfɛ an bɛ manamanakan caman na réseau in sanfɛ an bɛ k'a kɛ aw de ye dɛ anw bɛ k'a kɛ an dɔgɔnin minnu bɛ kalanyɔrɔ la dɛ anw bɛ k'a kɛ an balimamuso minnu bɛ yan dɛ n'u ma se k'u ka passeport sɔrɔ dɛ anw bɛ k'a kɛ an balimamuso caman bɛ yan minnu ye asile demandé dɛ minnu ye asile demandé n'u ka ko compliqué len don anw bɛ k'a kɛ nin de kama anw bɛ k'a kɛ an balima caman de nana yan an balima caman de nana n'u ka papier ko dɛsɛra ka ɲɛnabɔ carte nina ko la an bɛ k'a kɛ o de kama dɛ n'o tɛ ne ka foyi ne ka papier bɛɛ bɛ n bolo ne ka document bɛɛ dafalen bɛ n bolo foyi m'a manqué aw minnu bɛ se ne ma ne b'a kɛ aw de kama kuma dɔw bɛ anw b'a fɔ a tɛ komi an yɛrɛ ka laɲini de don mais hinɛ ni makari de b'a to n'an b'a fɔ mɔgɔw ye hinɛ ni makari fana de b'a to kuma dɔw bɛ yen n'an bɛ don olu détail kɔnɔ pour que ka se ka détail mɔgɔw ye quoi n'o tɛ an yɛrɛ b'a kun tɛ o an yɛrɛ b'a kun tɛ kunu ne ye cɛ caman jɔlen sɔrɔ kunu ne ye muso caman jɔlen sɔrɔ ye wallahi bɛ ɲini ka kasi kunu mɔgɔ dama caman min sera ne ma 24 carte nina kɔ yanni dɔw kana o y'a sɔrɔ ne kumana kan yanni dɔw kana ne kumana kan mais dɔw nana retard la i ko i kumana kan n ko wa n ko ne kumana kan n ko n'a y'a kɛ a y'a kɛ faso de kama n'a ma kɛ fana o y'a kun we mais n y'a kɛ jɔn de kama n y'a kɛ olu de kama mais minnu fana taara olu fana taara k'u jigi da ne de kan pour que n ka se k'a fɔ mais n y'a fɔ k'a da mun de kan n y'a fɔ olu de kama o n'o tɛ n m'a fɔ n yɛrɛ kama o ne ta bɛ n bolo ne ka nina bɛ n bolo aw minnu ka nina t'aw bolo ne bɛ ka aw de dɛmɛ o mais n'aw taara k'a fɔ k'an b'a fɛ ka Soumaïla Cissé lata kuluba tɛ dɛ an b'a fɛ k'a kɛ uruwa de ye Mali kɔnɔ
kulubatere an b'a fɛ ka kɛ masakɛ de ye Mali kɔnɔ ni n'aw sera ka Soumaïla Cissé kɛ roi ye Mali kɔnɔ ou bien ka kɛ masakɛ ou bien ka taa n'a ye kuluba o b'a yira k'a fɔ maliyɛn denw tɔw sigilen bɛ mun de kama aw sigilen bɛ mun de kama donc fanga bɛ Maninka famille de la c'est pour cela qu'aw sirannen don ouais aw kan ka sira parce que anw ka hɔrɔnya de b'an bolo aw kan ka sira parce que anw bɛ baara kɛ tiɲɛ de kan aw kan ka sira parce que anw mana da don ko ko la Ala bɛ fanga don a la ka sababu kɛ mun de an ŋaniya ka ɲi ka sababu kɛ mun de an y'an ka jamana kanu ka sababu kɛ mun de an tɛ don ko lankolon la ka sababu kɛ mun de an tɛ bin mɔgɔ kan ka sababu kɛ mun de an ye jamana de bila fɛn bɛɛ ɲɛfɛ awa jamana kama an bɛ sɔn ko bɛɛ lajɛlen na awa jamana kama an bɛ se ka sa jamana dɔrɔn kama c'est pour cela que maliyɛn denw sirannen don Maninka famille ni mɔgɔ o mɔgɔ mana gɛrɛ ɲɔgɔn na o tigi bɛ fanga sɔrɔ a kɛ kun ye nin de ye c'est pour cela que aw sirannen don an mana da don ko ko la fanga b'a la fɛn wɛrɛ tɛ dɛ bilahi an ye jamana dɔrɔn de ta jamana a ye kɛ komi anw ɲɔgɔn na n'aw b'a fɛ aw ka fanga sɔrɔ n'aw b'a fɛ aw ka lamɛn vie in tɛ Facebook sanfɛ de n'aw b'a fɛ aw ka lamɛn kuma ka se yɔrɔ min na parce que i mago b'a la kuma ka dɔ wo dɔ de kɔnɔ n'a sera ka so yɔrɔ la dɔrɔn a banna mais ka e to maa dɔ gurujali la e ni Ala cɛ e ka kumakan bɛ se yan fo ka diɲɛ wuli a tɛ se ka e to maa dɔ fanani ni banani na e ni Ala cɛ e b'i si kɛ video kɛ la e b'a fɛ minnu kan ka ko ɲɛnabɔ olu ka e ka kumakan in lamɛn pour que ka baara kɛ n'a ye fo ka diɲɛ wuli a tɛ kɛ o n ko de gɛlɛya bɛ Mali kan maliyɛn denw ka tunga la n ko de gɛlɛya b'an ka diaspora la video kɛla baden bɛ diaspora kan mais ni min kumana kumakan yɛrɛ kan ka nafa min ye mais a tɛ se ka so yɔrɔ la parce que mun de b'a kɔnɔ gurujali mɔgɔ dɔw la gosili de b'a kɔnɔ mɔgɔ dɔw gurujali de b'a kɔnɔ mais ni fasojɔ kuma na n'i bɛn'o fɔ don min i bɛn'o fɔ ni fasodenya de ye i bɛn'o fɔ ni gɛlɛya de ye i bɛn'o fɔ ni hɔrɔnya de ye i bɛn'o fɔ ni danbe de ye pour que i ka laɲini a ka se yɔrɔ min a bɛ se i b'a lamɛn tiɲɛ la nin video y'an kan ka baara kɛ nin kan ka sababu kɛ mun de ye a bɛ ka kuma ni maaw gɛlɛya de ye a bɛ ka maaw de dɛmɛ et puis a mago bɛ faso basigili de la a mago b'a la ka maliyɛndenw de fara ɲɔgɔn kan a kan ka kɛ tan de o video kɛla 100 bɛ yen i bɛ fɔ 100 000 vues la mais est ce que i sera ka fɛn de ɲɛnabɔ i tɛ fɛn ɲɛnabɔ mun de la gurujali de don bon Maninka famille dun tɛ gurujali dɔn anw tɛ gurujali dɔn de o de y'a to n'aw y'an da maga ko ko la n'aw y'an da don ko ko la o ko in a tɛ to kɔfɛ a bɛ taa ɲɛfɛ mun de b'a kɔnɔ faso minnu tɔɲɔnen don olu ka hakɛ ka d'u ma anw ta ye o de ye voilà mais cɛ 100 bɛ b'u da don fɛn bɛɛ lajɛlen na diɲɛ bɛɛ bɛ t'u la mais est ce que a bɛ ɲɛnabɔ de yan i bɛ se ka fɛn ɲɛnabɔ wa n'u m'a tɔ yɛrɛ tiɲɛ ka taa yɛrɛ i tɛ se ka fɛn ɲɛnabɔ n'aw bɛ siran a ye kɛ ko Maninka famille video kɛlaw n'aw bɛ siran n'aw bɛ video kɛ aw kana nata jama nɔfɛ n'aw bɛ siran k'a fɔ Maninka famille mana da don ko ko la ko bɛ fanga sɔrɔ a bɛ implant sɔrɔ c'est dire bɛɛ b'a dɔn hali n'a sɔrɔ u jama man ca bɛɛ sɔnnen b'u ye i ka kumakan bɛ minɛ fɛn wɛrɛ tɛ dɛ bilahi an ye jamana de bila ɲɛfɛ bilahi an tɛ sɔn ka bin mɔgɔw kan awa an bɛ mɔgɔw de ka hakɛ ɲini minnu tɔɲɔna an b'u ka hakɛ ɲini a bɛ kɛ cogo cogo a nafolo an b'a ban yɛrɛ ko pour que u ka se k'u ka hakɛ sɔrɔ c'est ça Maninka famille sigilen don nin kan in de kan anw ko faso de politique tɛ dɛ voilà anw minnu bɛ politique ni gurujali la o y'aw de kungo ye anw ka pa taga to a la wa hali sini Soumaïla Cissé n'a minɛna ka taa datugu n'u nana kuma fɔ an ka président ye ou bien n'u nana kuma fɔ an ka président international ye an bɛɛ b'o ka soutenir 100% mais on n'a ka taa kuluba on n'a ka kɛ président a ka Soumaïla Cissé kɛra a y'a ka candidat la don présidentiel la o y'a sɔrɔ a ni Maninka famille bɛ ɲɔgɔn dɔn de yan an n'anw tun tɛ ɲɔgɔn dɔn a tun bɛ député ya la a y'a sɔrɔ a n'anw bɛ ɲɔgɔn dɔn de yan an n'anw tun tɛ ɲɔgɔn dɔn mun y'a to an ni Soumaïla Cissé ɲɔgɔn dɔn o y'a sɔrɔ a tun bɛ wo de kɔnɔ fo wula kɔnɔna na mɔgɔ tun t'a dɔn fiɲɛ dɔrɔn de tun b'a yɔrɔ dɔn fiɲɛ dɔrɔn de tun b'a yɔrɔ dɔn an y'a kɛ kun jumɛn de kama ko faso n'o tɛ n'an tun kan k'an gɛrɛ a la an gɛrɛ waati tɛmɛna o a tun bɛ député ya la waati min depuis o moment an tun kan ka fara a ka jɛkulu kan ou bien an b'an gɛrɛ a la k'an da kɔrɔ kuma min ka d'a ye an b'o f'a ye a bɛ se k'an dɛmɛ cogo min mais depuis an bɛ mɔgɔ 10 na depuis Maninka famille bɛ mɔgɔ 10 na o y'a sɔrɔ miliyari bɛ Soumaïla Cissé bolo de o y'a sɔrɔ miliyari de b'a bolo o y'a sɔrɔ Mali tilancɛ de b'a bolo an b'an gɛrɛ a la o waati k'a fɔ ko ka fɛn ɲini a kun an m'an gɛrɛ a la o waati a kan kɛ député ye an m'an gɛrɛ a la o waati a kan kɛ maire ye an m'an gɛrɛ a la o waati a kan kɛ ambassadeur ye an m'an gɛrɛ a la o waati a kan kɛ conseiller a kan kɛ haut conseil mais an bɛ gɛrɛ a la bi min n'a tɛ fanga kɔnɔ wa an b'an gɛrɛ a la bi min ni se t'a ye wa k'a sɔrɔ se b'a anw de ye anw ka setigiya de sera k'ale labɔ n'i y'a ye ale nana Faransi fɛn wɛrɛ tɛ anw ka setigiya de y'a to a nana parce que anw ka setigiya de y'a to a bɔra prison kɔnɔ an m'an gɛrɛ a la depuis fɛn b'a bolo waati min fo bi de an b'an gɛrɛ a la k'a fɔ ko an bɛ taa n'a ye kuluba a bɛ tɛmɛ mɔgɔ min n'a tun ye candidat ye wa a bɛ tɛmɛ a tun bɛ sama mɔgɔ min ni président cɛ wa est ce que a bɛ tɛmɛ o kan depuis o waati Maninka famille ma don a kan an tun kan ka don a kan depuis o waati n ko waati y'a sɔrɔ Maninka famille bɛ yen munna n'an ma don a kan parce que an ka sira tɛ politique ko la an tɛ tugu politicien ko an tɛ politicien soutenir an minnu fana b'a la k'a fɔ k'an ka kɛlɛ taabolo b'a fɛ ka yɛlɛma ko parce que an ka kɛlɛ ye de pour que ka fantanw dɛmɛ an y'aw fantan dama min dɛmɛ réseaux sociaux sanfɛ yan an ni nɔngɔ n'an damayira n'an ka nafolo la aw y'a dɔn Maninka famille ye wa
est-ce que aya douanier wa aya du ka video kelaw yewa aw ma don aw ma danyew anya tie dama min de merejo soso inka ki ga hake nyini ka dima anya muso dama min de merejo soso inka est-ce ya do man ga famille an bora ko kuma fo amma boka fo munde ya parce que anya ke faso de kama an ma ke to kama anya ke faso de kama an be ga ke faso min kama anya emin de me e ya do awnyo imado awnya ai de me kunte kana fara man ga famille kan de otede ide me kunto yede na on ka de me kuntu nyede an ki de me kana fara man ga famille ka abasura an ka tani Ismaila ga jeguli nyede billahi anya tie dama min de me abasura an ka tani Ismaila ga jeguli yede har na dana ne kelen doron de ma abasura an ka tani Ismaila ga jeguli yede surtout lengi sibe mo dama min de me surtout ambe mo dama min de me duguma kuntili taba donc ayeke hakilimaw ya amunu be buni bela aw nyaaw dama min de me ngo adobe ceder kono adobe Ismaila ga jegulu kono adobe Musa Mara no fe adobe Ibeka no fe adobe mo kelen no mo wero no fe e mamunu be Ibeka no fe na nyu de me rezo soso inga ese anya fu yede ku ga bo Ibeka no fe ya e bo ya yera de ka fa na nyu de me kana fara man ga famika no anye lili de Mali kono comme militaire comme soldat bambolo chokomide awa anye Mali kerde anye Mali duskunde anye Mali sonkunde manika famille awa Maliende ankadia mandan tatola de nanye ye gele akona ngangi de mambi de me surtout ni yere serama awa nanye ye fana ka foko bingani kera maumaka an gasirate jamala an gasirata la dona abe min fo ye ko were de o awa hal ni bina ma were kan ye president de ambe bo ambi kele awa ni togotigi de ambe bo ambi kele ante mato yi ka togotigi ya kama anti to yi ka nafolotigi ya kama anti to foi kama ni jamana de te foi ka jamana de bonya abana anti to karamo ya kama anti to ka fo ko ibombo shikaja anti to ka fo bi almamiye anti to foi de kama ni jamana foi ka jamana de bonya abana ni ndronde on tayi ni ndronde na obe family ga family ke amana ke chogo chogo aw karamo kemebe Ismaila se fana kapsanu oluyo olu sera ka munde nyana bo malikola papa masika papa nyana bo malikola ame aw be ko olu soutenir au président te député mais aw be ka o karamo o soutenir meru te député foite aw be ko soutenir ye munde ke mali papa ma fenke mali yo ye munde ke mali ni tialité foi aw be ko olu soutenir te na ke président te na ke député mais dongo da abo olu soutenir 100% ay sigi ka miri sa o ta ira ka foko aw be ko soutenir ka foko ko vraiment ko on n'a pas mis une tessa non il t'a n'a pas de la sa au yere confana mamene ni tialité parce que t'a n'a pas de la sa au fana ma on be kustene t'a n'a pas de nya sa on moi yani Ismaila si ka n'a pas ke manga famille on ni n'a pas ke Ismaila si yani Ismaila si ka fendi manga famille ma on de fendi Ismaila si ma parce que on de bora pour que avec gila min kona ka se ka boa kono adum bora kono har na milliard de manga famille ma billahi tisika on sara kunju mendela anya ke faso dronde kama amma doro menyini atekele mbolo kasu min sera ma ay kasu wele aw ka nyininga ay kasu wele aw ka nyininga même shiwomo wallahi billahi amadi awma me anya ke faso dronde kama de aka jekulu intede anya ke de Ismaila si se yere kunturi e faso den do de atonyonondo anya keni de kama tanka nyogo wal nyumando sa har nante jukulu kele nanka nyogo wal nyumando kwa har nante nyogondo malende be te sika nyogondo de mais malende be gele akono be bado mimbe gele akono ebe dodo be gele akono be sika ke sababo ne be sugo de mais pour que ko bo gele akele inkono ngo jala tige betande jartige be ninke chogo indela aw ba ushike aw karamo no fe mais aw be prison na jamana werola karamo kelente mi sera ka ulabo prison na wallahi akramo kelente wallahi mimbe ka aw ka degun fo jamana nyema ya akramo kelente me abako olu shutende iten na fanya we ni tialite en contre la aw de be wori ba yere ko kata dinu no matugo aw de be ta sakko go jula aw de be ka mine arabu jamana wala arabu makamfe tibabu makamfe je foy make farafin fe me farafin yere de banemba yere la tellement que farafin yere de lag goshilendo tellement que farafin yere de nakasilendo tellement que farafin yere de kodombali ante foy dodo même an yere ka avantage minyede an kultile na minyeda nanka famille mindamade an ka barakono de ante barakono de an yere be botu ka yere la goshi an yere be botu ka barer da yere nye kaira ka fukante fen kalama katandlo mo werela aranga kirituru ni ay masega avancer farafina surtout mali yere kono kiritire be mali kono femereto anye tasira do de ta tasira munu tan nafa anye tasira do de ta tasira munu sidiri katam mo were ka kiritiri ta doro kanana e kanga kiritiri ko banfuye e ambe ka barake ni wali kanya ambi sega avancer awni alo tala cha ambi sega développer komia aw ko an ka développer komia aw ko bariso te jo mali kono aw ko an ka développer komia aw ko muso te liberté soro am bi se ke yanye chogo jumena parce que be ka hakilla do re fo ikuna nka ke komi karsa mais karsa be système mini tableau mini comportement mini ita fe ko ta e be se ko tiye chogo jumena e ti ka ko tiyo o de kuma fufula ki de bi dani ba do ti ka ko tiye bi se ka ke mi de kire
nga dongoro ni anye kuma la no amba fe ka ke français amba fe ka ke français comme nous be français am nous be français amba do mais no be ke mali ko na be nyogon fa ambi se ka ke yanye yana nga nyogon fa anta to yanka ka nyerewa anka ka nyere donc Ismaila Cissé anu ka jekulu dantinye kununde anye Ismaila Cissé ya nyana bonya ani krama kono amma soutenir présidentiel la amma soutenir député yala mériate foite anya soutenir atumbe gila min kono abana abora gila kono anya ya nyekse dena kado ka fo way inyuma nana sisa ni jole nya anye koro gila min fana bana anyo fo ka faraka abana campagne te foite anya soutenir mali dronde kama donc tamba tembolo mba fo ko kambe wati were ala katle heracha ya ala kamalendo kunu halbi ala ka kunu de billahi na ma kunu nin kofi abe kunu ne o de fongo male hari kunu munu nyene sore nyamunde fuye ngo ngo ma kunu folo ngo menebe katina ko fo me billahi ma kunu billahi benkani ala la o ma kunu folo ayeto kofe aka ke kuma bafwe ayeto kofe ay dogo aka karan kofe ay dogo whatsapp kofe ay dogo telegram kofe ay dogo amuso kofe ay dogo aka sunguru kofe ay dogo wo kono ka ke kuma bafo ni kuma miseni foyede ba obetla ka bokene kana ka unjole soroya kanka tie kala sagam wallahi billahi abe manana kan fon fe na réseau sans fait c'est faux hein o te réalité minya on de be kolabara obetla ka nyesa on de matukan ko labara non taba ushikia mimbe na président mimbe ote sisa mimbe sisa nana na sankele ni kaloro ote sisa awa mimbe na nimbe kofe abena wolo mina bebe bo kalama kelengele fevereto malien yere makunu folo pour que kaseka préparer jamana jo fana kam malien yere ma préparer folo pour que kaseka na ni jamana nyema nyumanye parce que aw yere manyi ante ke tugun quoi voilà mabisi ya ke manyi setie me kanake hypocrite quoi kanake nafigi quoi mais malien ni be malien wele droit do a wele droit ka fo hypocrite abana malien nyere lili hypocrite adi abana abetman fu ikoya me iko fe fana wo ke chokonde do aba fo abetman fo nyana ya kuma kandima ka do itlola ya me iko fe abe min fo de ka jugu na isura bi faka billahi malien hypocrite di odun tene 24 be ne bi ninkan niveau mina o tene sira o tene parce imana na chogo ne c'est ne kogo de ibena talonner la de kasagi ko parce que ne bado ne faso de bla nyefe ni faso de bla nyefe faso de nya ne o de bla nyefe ibena talonner la de kasagi ikera cheo ibena talonner la kasagi ikera muso ibena talonner la kasagi parce que ne manata ila wallahi ne manata chela manata musola ne be se ka kuma kan man fo chogo de ka faso de tiri ne be se ka tuwe ko chogo de ka faso de tiri non voilà hypocrite ni ayero fevre tere nata de donc nata karsala akanso nata karsala akaninkie ite nata yere kuma ika jalatike beyi yerema ika nyama beyi yerema nga malenye vi karabade ka vini hakilna doyo hakilna mi aseti ya dabaliti malenye vi karabade na ye vi karabade abeta mununu ni bela jelen ala jake worbe tigi mununu na folo tigi mununu be do awonga abeta me seti ya ka sebu yo me ne ibe do awonga kunjumendela ambesika minye itisiga nye inuka na folo tigi ya fenfe ambesika minye ulu tisiga nye inuka na folo tigi ya fenfe mais be doni kaminye pour que ka amsa amfana ba yurula na folo te papa kay pour que ku so hakili la kwa na folo inte foyi ambu deme ka sura maduro me munula awa kala réseaux sociaux de anya mi be duguma o ka chane réseaux sociaux sans fela ide aw ba fa ngada mo ka vie be de yerege réseaux sociaux sans fia amuru me kanel la me aw ba do am wodama mi aw nye minka aw ye krengere nyana ne 24 ye minka aw ya amuru me kanel la je voilà na sura wen sara réseaux sociaux de be ayebo na asro au ka dorme ben kono réseaux sociaux de be abebo har na asro akerdi so bora uku réseaux sociaux de be aibo ndumbi se fonte kodo ke en tant que irebe jono lukungwe apa irebe jono lukungwe et puis mba fie fana karsa mbena ninke mais à partir de aujourd'hui ninke ni nana sinflana ire de ba wori bo pour kenki de menena mais nya ko ke meke nye dorme mine jona abora nyere de kunya ke munde kama faso non te ire contruteo togote ni togote do mbele na réseaux sans fe nyinge karsa nya ke karsa che aw makunu folo che katle heracha ya merci beaucoup nindo tundo ani RD mo Ismaila Kamaro abanu tlala nyona foite nu ke campagne te foite abana nabe min kuna wi kungode neta fo yitiki ka blade ka fo ko way ko e ka mirna ininde o yede kungoyo neti la famia olaw me ne tarani hakilna minye deso minye de obene de kuna neteni nyereje ya awyo ma anu ka point laba o ye ninde Ismaila yera abana musona dombe nyonga foite me ka famba soutenir fo kuluba obe ere kungola me ne tarani hakilna minye ne bodon
domina ne bora don folo mi pour que ka kuma Ismaila Cissé ka e min fo ne bo don mais bini e dana ka fo ko kunu ne tara Ismaila Cissé ko mba fe ka lata kuruba de ayitu nyininga ke na soro awne IRD jekulu nyema ye na soro awni nyema de la ka sigi ka kuma non jamais donc ni video kungurun de tundo katle heracha ya merci beaucoup